আজ থেকে গোটা দেশে চালু হয় ৩টি নতুন ফৌজদারি আইন। এই সংক্রান্ত বিষয়ে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন ধলাই জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা সাজু ওয়াহিদ হে। তিনি সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহতি ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহতি ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩ আজ থেকে লাগু হয়েছে। এক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রচার শুরু হয়ে গেছে। এই আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেন সংবাদ মাধ্যমের সামনে। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तीन जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीन नियम आज से लागू हो जा रहे हैं। तो आज से लेकर हमारा इंडियन पिनल कोड आईपीसी के जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगा और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। इसका मुताबिक हमारा बहुत सारा चेंजेस हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लागू हो चुका है। तो इसके मुताबिक कोई भी नागरिक कहीं पे भी कहीं से भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर फाइल कर सकते हैं। पहले ज्यूरिसडिक्शन का रेस्ट्रिक्शन था, जहां पे भी आपका इश्यू हुआ है वही ज्यूरिसडिक्शन में ही आपको एफआईआर फाइल करना पड़ता था, लेकिन अभी ये रेस्ट्रिक्शन है ही। पूरा दुनिया में कहीं पे भी जाकर आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं।